Setelah mga grasya nga nadawat, pinungod sa mga santos, Senyor Santo Niño, San Roque, berhid sa Kasilag, San Vicente, Sagrada Familia, Senyora de la Paz, Evenbia, dan sekarang Panaba. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat, ilapin na sa grasya sa kinabuhi may panglawas. Pamisa lang sa mga angeles ni Rio Angela, pamisa lang sa kalag ni Shirley, ni Juan, ni Gione, Lauriana, Liceria Urbano Senior, sa kalag ni Eduardo, Permen, Emilia, Dario, Porperia, Rosalia, Marcelo, sa kalag ni Felix, Crispina, Cirilo Senior, Alfonso, Rodrigo, Benjamin, Hipolito, Elogia, Alberto, Margarita, Ramon, Margarito, Eugenio, Lydia, Loretta, Angela, Catalina, Maribet, ug sa tanang mga kalag sa laboratorio. Pamisa lang sa kalag ni Sir Sotera, Felipe, Syria, Francisco, Edna, ug ni Franklin, sa kalag ni Vicente, Macario, Felicidad, Andres, Salvacion, Maura, Ernio, Maria, Marena, sa kalag ni Bimbim, sa kalag ni Mon, dugang misa pasalamat sa tanang mga grasya nga nadawat, o pamisa lang sa kalag ni Candida, ni Los, Norberto, Jacinta, Patricio, Pausta, Julio, Jesus, Kulasa, Jennifer, Ignacia, Gabina, Milanio, ug sa tanang mga kalag sa purgatorio. Mabisa pasalamat sa tanang mga grasya nga nadawat o panglawas ni Pagpahilya, halad ni Senyor Santo Niño, Senyor San Vicente, Mother of Perpetual Health, ang Holy Family. Ug sa kalag ni Cesar, Flaviana, Ninita, Gina, Gustado, ug ni Hermana. Sa kalag usab ni Cesario, ni Olimpia, si Rodrigo, ni Felix, Lucina, ni Lucio, ni Juliana, ug sa tanang mga kalag sa purgatorio. Karon adlaw, mao ika-7 nga Domingo sa ordinaryo nga kapanahunan. Ngatong tema, diha sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos, ang atong Ginoong Jesucristo naghatag og katin-awan may tungod sa kasagrado sa Kamilyoon. Atong yapil sa atong mga pag-ampo ang tanang mga minyo, labi na kadtong mga nakatubang o mga kalisod. Palihog manindog alang sa Tong Santos nga misa.
Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manang kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon aron kita mahimong andam ning santos nga misa. Maghinulsol kita sa atong mga sala. Ikaw nagipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpamamaalam kanamo. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhi kayo. Amen. Himaya sa Dios dito sa kahitasan. Mag-ampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo, nilabaw sa tanan namong gilauman o kitinguha. Pasaylua ang among mga kalapasan, o gambingin kami diha sa imong kalinaw, o ang kami nganaha sa galan sa kaluwasan. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.
kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Unya mingon ang Ginoong Dios, dili maayo ang mag-inusara tao. Himuan ko siya kauban o katabang nga angay kaniya. Busa iumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap o mga langgam o gidala niya sila ngadto sa tao aron iyang nganlan sila. Bisag unsa ang iyang gingalan sa tao sa matag usa kanila, mao nga ang ngalan niini. Busa ginandan sa tao ang tanang kahayupan o mga langgam, ingon man ang gihalas nga mga mananap, apan walay kaplagan nga kauban o katabang nga angay kaniya. Unya ipakatulog sa Ginoong Dios ang tao, ug samtang nahinanok siya, ikuha siya sa Ginoong Dios ug gusok, giulipan niya kini og unod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babae, ug gidala niya ang babae ngadto sa lalaki, ug miingon ang lalaki, "Anyara gayon ang sama kanako, bukog ikan sa akong bukog, ug unod ikan sa akong unod." Babae ang ngalan niya, kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini, ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan, ug mutipon sa iyang asawa, ug mausa sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bendisyonan unta sa kita sa Ginoo, sa tanang mga tao sa itong kinabuhi. Bendisyonan unta kita sa Ginoo, sa tanang mga tao sa itong kinabuhi. Bulan ikaw na manlukon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay magagaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulaan kayo ikaw upang panalangin. Ang imong asawa may sama sa usa ka maungaon, nga bagon nga nasa tukaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanong nga libot sa imong talan. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion, makakita unta ikaw sa kaustawan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Sana
sa imong mga anak, sa imong mga anak ang kalinaw, manawag sa Israel. Ang nakita nato kinutugikan sa sulat sa Pablo ngadto sa Hebreo. Ang nakita nato mao si Jesus nga sa makahiyot nahimong ubos sa mga anghel aron pinaagi sa grasya sa Dios magpakamatay siya alang sa tanan. Nakita nato siya naghimaya o gipasidunggan karon tungod sa kamatayon na iyang giantos. Husto kayo ang Diyos na mo'y nagbuhat o nagpalungtad sa tanang utang. O paghimpit kang Isus pinaagi sa iyang pag-antos. Aron makaapit kita sa iyang himaya ang daghang mga anak. Kay si Isus mao nagdala kanina ngadto sa kaluwasan. Kay sila gibalaan o nagbalaan kanila mayo salamat kamahan. Busa, dili maulaw si Jesus sa paghatag kanila, sa pagtawag kanila nga iyang mga igsoon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maana kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. O dihay pipila ang mga Pariseo nga niduol og misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana sila, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? Si Jesus nisubalik pagpangutana kanila. Unsa may gisugot ni Moises kaninyo? Mitubag sila. Mitugot si Moises nga ang bana makahimong pagbulag sa iyang asawa. Human siya sulatig sulat sa pagkigbulag ang iyang asawa. Mingon si Jesus kanila, gihimo kining suguan ni Moises kay kamo gahi mag-ulong. Apan sa sinugdan, sa pagbuhat sa kalibutan, gibuhat sa Dios ang lalaki o babae. Tungod niini, mibiya ang lalaki sa iyang amahan o sa iyang inahan o maghihiusa sa iyang asawa o silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana o ang asawa dili na duha kundili usa na lang. Tungod niini, kinahanglan na dili bulawon sa tawo ang giusa sa Dios. Sa dito na sila sa balay, nangutana ang mga tinun-an kang Hesus may tungod ni butanga. Mingon siya kanila, ang bana na mubulag sa iyang asawa o nakigminyo laing babae, nakapanapaw batok sa una niyang asawa.
o ang babae nga mubulag sa iyang bana o makigminyo sa laing lalaki na napaw sa ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaninyong tanan, maayong good morning. Dihay istorya sa usa ka asawa nga nagkonsibisyon tungod kay sobra katalimaji ijang pana. Anak bang pagpamaji na sumpay-sumpay mura buhay kahumanan. Usa niya anak adlaw miadto siya sa mall ay dihay ipalit. Sus unsa ang pagkabutangan nakit-an na niya ang iyang bana na dihay nagkumbabit. Sus nakumot siya iyan yung ikumpronta iyang iingnan doon. Ayaw na lang pagdahong kay uli mo na kay maabtang asawa. Di na pumot naman yun ang asawa. Wa nakaantos ni uli. Gikuha ang tanan niyang mga sinina, isud o malita. Kunya, gawas siya sa balay. Sus, paggawas pa niya. Dito sa gate, dito man ang bana, nagluhod. Kunya murag, panaaron sa baklaran, galuhod nga naglakaw padung niya. Niya minguday, sus, muna-munang baklo-baklo. Ayaw yung tawag ko diyakin. Akong isaat di mo, dili na yun kumausap. Sus, karon ang babae tinatandog man, dali man malukman, iyang gibakod ang galuhod nga bana, iyang gigakos, iyang bunga niya, dong, usaan ko kunimo, sa sunod na akong pagbuntis, imo na dyan. Patay ka na. Karong naglawa, our celebration is reminding us of the original beauty and splendor of the sacrament of marriage. Anong gipahinumduman ang original nga kaanindot o kasanag sa Pilipinas? Kay karon manggod, daghan na ang wa muhatag og respeto sa kasagrado sa Pilipinas. Busa diya sa Ebanghelyo, dipinduman kita na unang kung unsa ang giusa sa Dios, dili mahimong buwagon sa tao. Karong panahon na, pwede yung dali ang mabungkag ang kaninyoon. Ano na bitaw silingan sa driver, ang mga bana nahibilin kay ang mga asawa ni abroad nagpadomestic helper kay aron lagi bawa sa kalisod kay di ang may anak tagilma tagwalo diya unsa mang gitabuan awa naman manguli ang mga asawa mag-post naman sa Facebook mana ang lain nga kiagbay-agbay panyalingon sa bana nga doon pasaluha o di nga bumuulit. Sus na unsa naman eh tingali kung maingon mo naman ko'y uban padre nga bukat yun ang rason ngano nga sila nagkabuha. Kung ingon ni ini ang kahintang muhangat na lang ka mula mo nga masabdan sa Ginoo ang ilang kahintang o magpasaylo ang ilang kalapasan. Pero sa mga tao, ang kulang sa pagkaliktamon, naghimo lang yung binuang sus, basin bayan, umimo ng langit, pasensya na lang. Ang giusap, dili mahimong buwagon. Sagrado kay si Kristo ang naghiusa sa magtiayon. Ikaduha, kita gipahinduman that the sacrament of marriage
is a lifetime commitment. Sa ato pa ang kaninyoon for life. Sa ato pa kanang mga wa pa mahinadyan, kanang mga bata-bata pagnianinhin, ilabi na ng kamidyoon, itimbang-timbang yung maayo, dili rason ang edad, dili rason ang seguridad, ang usara din na rason na imong gihigugma kanang maong tao na tungod sa kadako sa imong nagigugma makasaad ka kaniya for richer, for poorer, for better, for worse, in good times and in bad, in sickness and in health, till death do us part. Kung di ka makapasalit ang butana, ayaw pagjama-jama o video. Kanang mga ninyo, ani-alinhi, gipinduman ka mo, pangkaka ang inyong kaninyoon. Kana bang kung ikaw asawa, imong lituan ang imong bana, imong pagkaon, nga uli siya kanunay, nga naman, it feels good to be home. Pero kung ang imong bana, di na ganahan mo uli, kaya walang imperno ang imong pamudyo. Kaya abot pa lang nimos balay, magbuto-buto na imong bakba ulang karkalay. Way nakbana anang nagdugay. Kanya pamalunungi po ninyo, ano mang di naman mo simhot ang bana na mo. Basin pa sa nalimaw na kangkagang. Mo nang pagwapa pa more. Anang ng lipstick o puwa, bisag kaadlawon. Ano niligabot sa iyong para, iyong tanaw, iyong mata, iyong pahiyong nimo, urang ganun ni nagdag, come here. Kamu pong mga bana, makapangasawa ako, kaya dyan ko ang piyasawa. Kamu mga bana, basi pinangga, pag hinutang sa iyong asawa, basi kanunay panginatubang ang red horse, kaysa imong pamilya. So kinahanglan na ang pagpagdakay, ang ang kalipay, na ang kahitusaan, na ang grasya sa langit. Dapat tayo ipaputaka sa classroom, may man. Kung saan ay ang kaninjuon, na usay ba na duway asawa, unay bay gabi. Kung saan ay ang usay ba na dagang asawa, unay polygamy. Kung saan ay ang usay ba na usay asawa, unay monotony. Monotony na kuno boring. Kaya kami kung kanunay dinamos, nangita tinaman. Bisan lang ang puno ang fried chicken, mawawa ang rumahan. Sumauna, bisan unsa pa'y langatan, mamasakiton ba na, midako na ba na itong asawa, nangapangag na ba na, tungkol kay imong isang aral, imong ubanan, hangtod sa kamatayon. Ikatulo, kita ipinduman karon, broken marriage equals broken family. Sus Ginoo, kung magutangan pas mga eskwelahan, kayo saman ang mga kabataan, way labro sa maayo, na naghatag o problema sa mga maestra. Kanang bunga sa nabungkag ng pamilya. Sa atong maliay, kung ang imong anak nang wala sa kalibutan tungkol sa binungatan sa dilikanan, dako mo og tulubangon sa langit. Kurang sayo na nagusahay sa mga kadaghanan ang kaniyon. Ngali karon ang divorce law misaka naman na nasa Senado. Sus, makainom mo doon dyan tayo Kristo nga miingon,
Ano nang itugot man ni Moises lagi, Lord? Mingon si Kristo kay mga gahi mga ulo. Itugod sa Dios kini sakramento sa Panginoon. Tungod kay tunindot o maayo ang tumo. Ang tapuson pa rin ang walid sa lain na istorya. Di ako mo sa radyo, di ay mana na niadto na nawagan. Mingon siya, Sir, manawagan kung tako, Sir, kay ibiyaan na din ko sa ahong asawa. Sus karon, di, ala, ali, yo, manawagan din sa iyong asawa. Mingon siya, Day, nanawagan ko nimo, bahalang di ka mo balik, pero ayaw nataan ang atong 5 ka anak. Sus karon kay Mirin mana nawag ang asawa. Kundi ate courier din masin nakatuod ni asa ang imong asawa. Sus paghilo pagkay. Oy Pedro, ako ni imong asawa. Ako na katug-anan. Usa ko'y 5 sa atong mga anak, 2 ra imo. Manindot ang nagatuo kami sa Diyos ang amahan na kagagapon sa tanan. Magubuhat sa langit o sa yuta o sa tanang mga makita dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo. Si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Biyanan sa amahan sa wala pay katuigan. Diyos ikan sa Dios. Kahayan ikan sa kahayan. Matuod ka Dios ikan sa Dios na matuod. Kaya na kanibinuhan sa kinaiya samahan. Pinaagi kaniya na nahimo ang tanan. Tungod ka nato mga tao, alang sa ato kaluwasan, may kanaog siya ikan sa langit. Sa lalat sa Espiritu Santo, nahimo siya may lawas, ikan ni Maria na kulay, o nahimo tao. Tungod ka nato nilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya na matay ilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, pagpatuman ang kasulatan, misaka siya sa langit, o nagalingkod sa tuo sa amahan, mubalik siya na may hibayakon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga binatay, o ang iyang dinhalian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan sa anak, dungan sa amahan sa anak, bisig pa siya ihimaya, o isulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko na simbahan. Nagailang kami sa kabunyan, alang sa kagsayuan sa masala. Nagapaabot kani sa pagkabanhaw sa mga binatay o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios na Amahan nga iyang higpitong diha ka nato ang iyang buhat sa pagigugma o pagkamakadanayon o ningon kita. Ginoo dunggan ang among pag-ampo. Ginoo dunggan ang among pag-ampo. Alang sa simbahan, ang kapikas ni Kristo nga magpabilin siyang magtinud-anon sa mensahe sa Ebanghelyo kang Kristo. Mag-ampo kita. Ginoo dunggan ang among pag-ampo. Alang sa mga banay nga gitukod diha sa manggihatanong ugma nga pinaagi kanila masabtan og dugang kanato ang kalaw sa ugma sa Dios. Mag-ampo kita. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan uban ipandili tugyangan, masinati nato si Kristo pinaagi sa pagkagmay simbahan katilingban. Mag-ampo kita. Nga ipangandoy nato ang kalinaw alang sa tibuok kalibutan atong manangat
inikabot sa Ginoo. Mag-angko Ginoo nga ang nga walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdalaan kanila nga namatay na. Mag-angko Ginoo nga Among lagito nga mahal, anaaunta ang iyong presensya uban sa tanang higayon. O nga ang mga tao managtigong sa pagtukod sa mga katilingban sa iyong gugma o panaghigalaay. Tungura uban kanamo ang gugma na maulungon karon o hangtod sa kahamturan. Maraming salamat po. Salamat po, sir. Mga Isus, pag-ampo kamo ng ako inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios Amahan magkagagahon sa tanan. O Amahan, dawatan kini mga kasa, magipangayo kanamo ni Jesu Kristo, ay halad sa iyang handumanan. Ang among masinugtanon na pag-alagad, magpadagat unta kanamo sa kahimpitan sa iyong pagluwas kanamo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo maanang kaninyo. Manaw sa kanin. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Ang nalibayaw ang sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay umataro. Santos na Mahang Dios na tunhay o magagagahon sa tanan. Ang nayang matanong kayo, magpasalamat kami kanimo kanunayon sa tanan tabi. Pinaangin ni Jesu Kristo nga among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan. Nagpagkatapos sa pagpagkatao, gikan ni Maria na Birhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kaniniya, gikan sa kamatayon na dayon. O sa iyang pagkabanhaw, nihatag siya kanamo sa kilabuking walay katapusan. Ubalik kanimo hangtod sa kanturan pusa. Uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyok sa ilang walay puno na pag-awit. Sa
santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos ni ining mga kasa. Aron mahimo kini alang kanamo. Nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha siya o pan. May pasalamat kanimo. May bigas o may hatag ni ini, madto sa iyang mga tinunan nimon. Dawat kang kini, ninyo nga tanan kana. Kay kini mauang akong lawas, na itugyan alam kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapong ikuha siya sa kalis. May pasalamat kanino pag-usap. May hatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan nimon. Dawata kini, o Panginoon kamangatanan kay kani ini. Kay kini makuang kalis sa akong dugo, sa pag-utunhay na kasagutan. Ang dugo ngay ulat alam kaninyo, o alam sa tanang mga tao. Aron ang mga sala, mapasaylo. Buhat ang kini ang paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ang paghandog sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imong kami iisip, nga angayan na moatubang o moalagad kanimo. Himuan ang kami, nga nangalawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang Papa, ni Alberto ang Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaluwi kami tanan. Himuwa kami anayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, o sa tanan ng mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, lakas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daykon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag manha kanimo, magkagagapong nga Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugong himaya hangtod sa kahangturan.
sa atong manunubos. Mangayog kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanan daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw ipilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibok sa imong kahuboton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusan. Ikaw nga buhi o hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo. Ato kang ipakita ang atong pag-inig sa unay. Sa
Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Bakit mo ana ba? Ano dia jasan ana ba? Jasan ana ba? Ano jasan ana? Ano gusto ko ba? Mag-ampo kita. O Diyos ng gamhanan, ang Eucharistia nga among gipanagamitan. Magpuno-unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulong tinhi, mag-agap unta sa among kinabuhi. O magdalang kanamo nganha kanimo. Kini among gipangnayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pwede maglingkod alang sa mga pasalamat ko mga kaibigan. Human kita magpasalamat sa Ginoo o magpasulong sa mahal na Birhen Maria, pinagi ning Santos nga misa sa ngalan sa itong Ora Paroko Paterlito Biyangan, boto ipadangat kaning mga kasing-kasing nga mga pasalamat. Pasalamat sa tanang mga sakop sa Sagrada Familia o sa itong parokya sa inyong paghalad o sa inyong pagtambong sa misa. Salamat usab sa atong lead ministers, atong choir, atong mga altar servers, o labi na sa naglimpyo sa itong kapilya. Silang tanan atong pasalamatan sa masipag baka. Mga pahibalo, nagpapadayon na tagapi ang atong Santos nga Rosaryo sa atong kapilya, itapit ang tanan sa pag-apil niini. Ug-usab ang schedule sa paglimpyo karong sunod semana na mandiha sa atong bulletin. Unya dugang ang pahibalo alang sa bisita sa Birhen, atong kahinaman ang pag-abot sa atong schedules karong umaabot nga Oktubre 16 adlaw ng Miyerkules. Kunya paliugo kay doon na tayo mga sobre nga maabot alang sa atong mga halad. Kaninyong tanan daghan kadto sa No, hinaot na tumukupan ang pagbisita sa Birhen na pinakainto no Miyerkules. No, inahan sa kanunay Panama. Ako basahon kini abot sa pagbisita sa Birhen sukad niya itong October 1 dito sa St. Jude GK Gawad Kalinga 3,065 atong pagpanglan. Sa Santa Cruz Tumason inabot og 12,360. Sa Panawang City Ubos 3,340. Sa Santa Cruz Cornada napunan ganyan butak ebot na 23,060. Sa Santa Cruz Lugos 8,380. Palihog man ninyo. Ang Ginoo malang kaninyo. Manalangin kaninyo Diyos na magkagagahon sa tanan. Amahan, Anak o Espiritu Santo. Nahalad ng Santos na misa dahil mo na tuwang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.
mayong buntag kaninjong tanan. Salamat. Alaikum.